An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Ape kamu mɔgɔw ka di a sɔrɔ n bɛ Faransi mɔgɔw ye nin fɛn kelen de fɔ ko ni kasa ma jiginna avion na n bɛ mina depuis n bɛ avion kɔnɔ dɔrɔn dɔw taara k'a filmé kuma la surunyala mun ji nati aw ye lakalita ɲinilaw de a ka baara dɔn ma mina bi ma min ma bɔ mɔgɔ ma deli ka convocation ci ma ni mɔgɔ tɛ kɛlɛ la en tout cas mun dɔ jugu sɔn kuma dɔ kalon de don mais a bɔra yɔrɔ min na n b'a kalama n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ an politique damaw de don an bɛ ɲɔgɔn na mais juguya tɛ ka kalon siri la o tɛ kuɲɛ ye ko ni minanw n'u ye tɔ tobi ara sɛgɛbɛ tɛ i ko a ye minanw nati bɛɛ nana n'i ka minanw ye masalan minan ta i ko nin minan kɔnɔntɔn n'a ye jɔn ka minɛ ko kasa ma ka minan dɔn ko mais ko wulu minan dɔn n'o ye nin yɔrɔ k'a la o tɛ kojugu ye mais n'i nana n'i taara o nin yɔrɔ in ta minan kɔnɔ wulu minan in kɔnɔ mɔgɔ min kɛ wulu ye yɛrɛ de ye kɛ wulu ye kuma la surunya la n bɛ n kanubagaw hakili sigi nin ye dɔ fara n ka dawula kan n tununen dɔ tun dɔ n ye n kalimɛ n tun man kɛnɛ wagati dɔ la n taara Tunisie ka taa opération kɛ n kɛnɛyara bi hakili sigilen don ko n bɛɛra mɔden mais ala y'a kɛ nin tigi bɔra ni nin kuma in ye k'u ye mina u ye sanga di ma bɛɛ b'a kɛ k'a ɲininka o de filɛ nin ye bolibagatɔ nana ka na ɲininka i ka kɛ maa fɔlɔ ye k'a ɲininka mun de bɛ n na n ka kɛnɛ ni la u b'a fɔ don min na ni n terikɛ Musa Anne n kɛra mɔgɔden de don a sɔrɔ an bɛ restaurant kɔnɔ an bɛ dumuni kɛ ni drogue kelen de bɛ n na a y'a publier k'a fɔ ko kalon don a bɔra jabaraniw kan mais n'aw fana ma da la n'aw yɛrɛ nana mun ɲangoya ye ɲangoya oui mais a banna foyi tɛ n na maa min ma bɔ alhamdulilahi n bɛ ala deli ala ka jɔ san wɛrɛ o ka ni ɲɔgɔn kalon sirina ni ɲininkali wɛrɛ min bɛ je crois que n b'a ɲini fɛ bɛɛ bɛ gasama n ye maku n tun man kɛnɛ de n'i y'a mɛn i bɛ kuma maliko la a ka sɔrɔ i ka kɛnɛ mais n'i ye occasion sɔrɔ ka na ɲininka n ka minaliko la n b'a fɛ n b'i labila tu es libre i ka ɲininka maliko la dakuruɲa min bɛ n bolo n bɛ hakili di parce que a fɔra an karamɔgɔden bɛn kɔfɛ Musa Anne a fɔra kitabu kɔnɔ ko hubbul watani minal imani ka k'i faso fɛ limaniya de don a bɛ ɲininka mun bɛ an ka ningolo je bɛ gasama dɔn n tɛ munumunu ni mun bɛ n bolo n b'a yuguba en tout cas ni kuma wɛrɛ min b'i bolo mun tɛ minali kuma in ye bamananw ko fɔ ko ye koba i ma da la n ka image bɔra mais i nana va sans va i ni n denmuso fila wa so filɛ kɛnɛ filɛ n kɔni t'a dɔn yanni sula fɛ n bɛ taa kasobon na mais n kɔni ma taga fɔlɔ n bɛ yan n ka kɛnɛ n ma kɔsɔbɔ mina ko kɛ mɔgɔ ma convocation ci ma ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn na salamu aleykum. o na walasa an ka bɔ o kuma kɔnɔ an y'a ye ni mɔgɔ bɛna minɛ i b'a ye u bɛ kɔn k'a bila k'a minɛ ala ma minɛ mais semaine kelen semaine fila an bɛ tila u b'o minɛ ka taa n'o ye tuguni i sirannen don wa. non ala kana n ta k'o ye mais ne tɛ sira o la o ne tɛ sira o la mais ala kana n ta k'o ye bon ne kɔni bolo an bɛ don min na bi kalon kɔni dɔ ma mina mɔgɔ ma papier ci ma mais n ka so ni mɔgɔ min ye fasoden ɲuman ye d'abord dɔw yɛrɛ bɔ yanba ni kaso la dɔw ye o oui bɛɛ siri n ye mun fɛ yen n ko kɔsɔ tɛ kojugu ye kɔsɔ min ka jugu fadenw cɛ la k'a fɔ i binna muso kan wali i ye suɲɛli kɛ i ye faso ka nafolo faden tɔ ala ka n'aw kɔsɔ n'o kɔsɔ sera ne ma n t'a fɛ ka balo kɔfɛ mais k'a fɔ ko n taara politique kaso la wala jugu kalon o tɛ kojugu ye o. mais i ko san 26 i fɛ k'i bɛ ka ko i tɔgɔ mana yala fana i bɛ ka sɔrɔ o la. oui enquête min bɛ sen na an bɛ mun fɛ dɔrɔn vraiment i n'a fɔ policiers ye mun fɔ an da bɛna s'a ma jugement sariya ye bɛɛ de ta ye mɔgɔ si tɛ sariya sanfɛ même Asimi Koyita même Sogɛli Kokala Mayiga mais sariya kana boli fantan dɔ kan ka fantan dɔ to ye ni ɲangili bɛ kɛ a bɛ kɛ i y'a sɔrɔ i ye fɛn dɔ kɛ n'a borila ne ka ko n ye fantan ye ni Asimi den min bɛ yen wala Asimi yɛrɛ a ka boli a kan personne k'o dossier la loi bon Asimi a kɔrɔ sisan k'an ka nafolo darakira bɛɛ b'a dɔn dunko jugu o bɛ Mali kɔnɔ RSKB yɛrɛ dɔ k'a la kalon tɛ wari suɲɛna an ka wari darakila dɔw fɛ dɔw kɛra milliardaire ye n'o enquête wulila ka taa a bɛ sɔrɔ ne ka hɛrɛ b'a la hali n'a sɔrɔ ne ye fɛn dumu ni minɛna ni n y'a sara a bɛ taa faso ka kɛsi kɔnɔ mais mun ka gɛlɛn dɔrɔn ha ho ka jɛgɛbaw minɛ ka jɛgɛ fitininw minɛ ka jɛgɛbaw to yen an t'o de la o de y'a to n ko ni subaga dunu ma ban kana fɔ i mamuso ye wale ta a to ye fɔlɔ an ka taa kumaso bɛ labani a to ye enquête ka ban ko dɔ delila ka kɛ tuguni députéw tun bɛ visa ka t'u ka passeport déposer ambassade la a sera fo ye don min na passeport trafic la Ali Nujali tun y'an ka président ye a ye ne wele ko n dɔgɔ a ko de bɛ Sénat assemblée la n ko mun na ko députéw bɛ trafic de visa kɛ ne dun dalen b'a la e tɔgɔ bɛ sɔrɔ la n ko n b'a la ko i kɛra hɔrɔn ye
ngome président munga gele trafic visa munga gele lettre sebe ikachi ambassade de France ma ko député munu ye trafic visa ke aku lisi blakana mais ne ko ni balade ci yafule o ye lettre sebe lettre jabu na ne to mayala aya sebe tu ni lettre signé saba ali no jale be bolle ay ngula ko ndo ko mun e ko ki bala ngo way me ko me mirla ne bala ne ka fonta la o te horonye me mo ko lisi na mayala fembe taraneka raske be ngata kuma orla fembe foraneka fenkele mi ma fonye maliko no fanka yi nofe kasora le ko abinke munye do ko ku bana imagine nye mata election na mata ero sin sigile sora su entawa do tarakalo saba ala ko ay dan u sera dandugu danaye ni ala ko mumma ba domina maba anga so ala taala donc maintenant ne ma momento la konkono mado la ala ntari bena fonye micro ina konkono mado sinon fembe forane fembe darane ke samaga mais mo butala ala batala ala taya kama saye ako subhana man lazi jaqada amra fa inna ma yaqul fa yakunu ala taya ka fanga ina di demina domina tasuma mi menele ne geji se manjela ko kibeta faka ijija ikalo kuru kala niki ba fiye ni dama kuma ko fela be ma ça c'est clair oui ala kala tige mo fo ti soko bali donc ne ko ni bolo nkanu bagaw ay munu nyirere ay krisi la se munu ma nye ni video kera sikebe fe da kado ka fo konga kene bide depuis comme machali fana ina comme na dro ne le kenya mi ben la bi akabo hagilima wallahi ari fe mi semano do smela oui asra ambe dibisola ambe tlambe so nyimi fo ka tatile be ambe so nyimi angoli be ambe so ko ka fule ngrefe wala ngata kuma worela mali mba ko baranchel ma wore mi ngata wala ko ala sugi so alors honorable chamache fanga arebe akonana yala adamani biche wasakela wa ni be nanjini nga chamanje fangala i jotala raskebe mogote lame mogote mogo nyini nga teringe kongola oui ne de afo gasama kuleta kele jashim a deranka parti muhammadu yo uye nyini nga kanan shege kokoro la sente kono conférence la concertation nationale uye nyini nga CCB la ko yala ka fangari siwuluma wakadi sura suma ngokadi sura suma ay ma joube o fo mfilla ka kuma do fo mo ye nyangi ante sekoga fule baga be konyo muso la munta chele mo ba la ma to yanga kuma so be bo mali onyana d'accord ngo akadi sora suma iko muna ngo ande be ala do ito krefe ndende do ka fo ye kalondige ndati la lana nyukuma jugo fo mo ko konye mo ba de ko manganga ni nguma fo e kana to nyuko nakatila na tuni awdu nyajuna suda be mo fere ka borto voilà un peu le problème nye mufo shima bontege ambe nalawa manga min baby anto de manga nawa sogele min tumbe anya fe pampampala comme tineni ngoro kedo abe mibi premier ministre et aller de mafoko chenite n'est pas légitime wa ama fo sora su e kalontige la nambrante o do aller de chef de gouvernement yebi o da to adana ka programme ye sente mo do ko kanga boycott ne bora tunisi nana ndogo no anga na sogele minani kunu kumaye abe kuma kunu o e sogele de abe kuma kunu ouais, mais aujourd'hui les chefs de gouvernement Assimi de nommé Assimi aujourd'hui les chefs de l'État anga programme la est-ce que nanani kuma kaminye ayake gafe ambe fento malawa mumbe malina fawa arash ke bembe sekala nya vidéo bo 26 députés ma delika premier ministre mun nanani programme ye malimba kube mun ka teme sogeli ka programme ka oda to ngo député ma anga tukako mun tebe na anga temola antugura ko sande pour Chente 121 membres de Anseraka Makemeni Fulasoro Oko Sona abe baralabi bon ni ko ne ma ko yala transition kanyiwa ne be ga kuma kilenga da transition ga continue nous ya bilabi kantoni chokola mbese ke chokoro lene o ka continue so soli do be ntado iba feka o defo anyame ko ko saina ko seda o mo nana ko foi te fra transition ka seda o teo seda o tate malié non seda o tate malié ambe romina bi ban compagnie nambe munna bu hakilna fanye kandeme namba njigida malion deka amba njigida ala deka malion de beteka jatemina ke sogele mufo ambe ta confrontation na malion be fra nyogonga sente bugo mi mana fo ko doga fra tension ka balaw mi mana wule de ala wule netafo ne ba fo de ambe ta election na parce que anyi laidu de di ka fo les 18 mois na tsaka amanganga bo sente mogoda amanganga fo asimuda amanga o sogelda malion de be jatemina ke eska mbesika ta election na wala nsikata il s'agit de maliens moi je crois que c'est très clair ni malien go kangata angata
il n'a faut kuma la bila ko mor do ko ka sibora ko duna be wuli sini amodeni ko kini kungolo ba ini ka wala haba kono je crois que n'ambeta élection na Mali kono bi ni ma fle région mena ke tani fulaye mais a fonye région joli be ko élection me ke na ma ke ka région na o drone de ma touché haro fana be dibi la na ma ke ka région te bi ki be sa ta campagne ke bi am élection ke bi or que député wotete maire wotete c'est le président de la République Mali ka président de Bessigui a fora ko ni Mali président Bessigui be de be voter moi je crois que honnêtement anga to Mali ombolo kana ne nyini ngawola i kana fere se ka boroto parce que ni ne kuma do fodro dambi ni fasaka suru ni afodro nanga laje est ce que ambesi ka ta élection na nanta élection na est ce que herabala mais be hagli jiganga ma obado ka kumala mogo min ten nambrae mogo min te jijukoro barake ni mumba kanna golo cha bafo Mali unyana ala yo dama o asrafu srafawe nyoro shirifuke ate kuma ni mun kadaye ate tamiri mogola ate tamiri ne gasamala ate tamiri asimila na fenfe ni ma so ibaya nyana akumana akam ko transition ko doga fraka buye yafo ko transition ko doga fraka ale dun dalembe munye an sigilentaye ayafo ala ka to nganga kuma me mogo munun temena kuma nu fe ma me akera munye yayo moi je crois que honnêtement transition ko ni tabolo kanyi ambe munyi ni folo lakana te roshi hari kunu hari bi ba soro ye mogo faga norola iba soro dugu do minalendo localité militaire munu be élection ke jomba ke ngo préfet ni lokol karamo do localité dugu bina élection be ke ya préfet ni sous préfet ro bina élection be ke ya wala gouverneur beta do akabi do kono do ka élection organiser o de be nambla coup d'état wala parce que na créate do ba fo kamaso ou be marafata e mbe mu finyana vraiment mbe mali ombolo anga réfléchi anga bo mokola anga ke maliko e bolo bi doga fa tradition jure ka ne ma fo ngo mali o batide neteo ne ba kono de ça kasa benela parce que mbolo be tulu kono ni ne afo mo be ke fenwore me ngo mali on de ka ju munu mami ina fo mali ka baka mishino fe wula kono amame amabo ulu hakli jakabo ka fo eska mbesika do faraka nisika do faraka sasi me ni sente mo ni mo ko doga faraka iye ko juguge anga to mali on ka juje d'abord ni société civile rebe mali kono mali ka ko jugu rebe mo société civilité sinon société civile ka ngani ni juje politique mo ko kasa bambela mali on tegele bambela il faut une population forte au katinya fo ka fo ambesika élection na antsaka mais nous ko kambeta sauf le kene fulangata na kera munye beba kono voilà bamaranka tado ni ba me comme ko fule bagabe ko nyomuso la munta che damay mais ato bagabagali ko sedao anga ka nyire ma horo nyesa ala ka bonero tige anga herabe muna ala ka to anga herabe muna ala ka malinya sama ala ka to mali onga do daklen fe anga bo ho hoina mali nyanna mali torla mali segena ala ka mali hinna do ambe diskuna salam alaikum ni question re mimbe ambe tawla honorable e commandant do kum menela amame pulsu ka nyamalu anye pulsu yere bura ka dugu mene faka bla o don akla ka labla mais clef le kofa akla se katandona o min kela ya etudi wa rasha kebe journaliste ni tubolo doro be juru ke kana ibe ji kolongono parce que na fori e ko mbika bele la fen ngari ne du malien be ne do ko kesama ko ni mana dawa doro mumba bolo abofo ni o question ni ngali ba fe ka ni police be nyona membe nga hakilina faka police ye munke jokura ko kanganga nimisi ka segi malien makala sogo segi al malien ma o ye ko jugu bake mais mali police bete ne a imagine la jo ite cadre nyama sijo la anyere wolo dewndo mo sigana mo jile gide ya ninga hakilina fo ni e policier be na frère recrutement be police ni gendarmerie la jonde umbeta fantande tawo député o ka denkolo munu be drogutala ani ministre ko denkolo munu be drogutala ulu be tu to sebe gendarme ni police la e ba di denye delenga ya la mo choko mani ni tra la police la na etinyali be ngejo nyake mais ale an kuna wolo o ye dusuta ambe prison gardien fo koro min tumbe prison na surtout kanyamo gindo ambafo afora ko ni konana ki ka hakili bila dusunya o yode ke o no tungo la police no fa asoro mali ambe sudona mais yuto e baneni faneni marfatira mais à la banque ra chogodi ambe ashimu fo ka wole nyimande le constable akwa bani ni commandant fait akata ire randi ila 48 heures anye mumebi nakila ebe ko mineka minali akela kalonya ala kanoke kalonye il paraît que kabe kaena atara ire randi mali onyo famo
fulana Mali segina corruption na corruption ibe ka nale programme tun tabolo ay kuma kan duru de fo Mali o nyana Mali o nyomina o yoke café à cause c'est Mali d'abord c'est honneur de Mali c'est bonheur de Mali je vais lutter contre la corruption je vais pas négocier avec les rebelles ni kuma kan duru Mali o nyeflata nte négocier les rebelles anyota mais contre corruption contre mais corruption nyana jonga tlela faut que sabanu ni na woni fulanu wolo ibe ka yede ka tlela corruption nyana aujourd'hui anka wori darakira anka wori nyana har na be ne kono amba fa nga justice bravo la justice malienne aujourd'hui bayre de fo ni parti technique ani banque mondiale FMI ou tigele du même malika justice là mo jida ka wori ta kibinya shimalla kunu mais bi afora ko là il y a des jeunes ani responsable de mando comme Timbo comme Kasonge Nyoronaou ko nous nana ko seria beta bébé araika bio ni dodumu o ka frontière mina mo shi kana bori anga wori munu sunyana anga ta justice la ambe munyinu fe o kana fantanto e kana nyamo to e na soro ne kasama bala be ka juger un pays sans justice jamanate ni seria te jamana mina jamana doa bon ni seria e nomina bo sa ti bila kasola ko be nyininga la alla nere nye fendo ke mbena bona kuma abe soro bo kuma kure ndefo ni do magara nyugona dugolo kola o kera saro o tarambila kasola nye soufla ke me juju ko kabe tambila kasola ma fo no balade comme ko ya na mako gashema ne ka o kama ko no mo bada confier ma ko no sharia ba lebolo akata ngarde ko sobona yani lundi nye samedi ni dimanche ga nana an kumana ko sobamba nye 2 jours ke mbora mais nye kuna wolo sorala afora ko bakera mama fo igenche matambolo mata moi je crois que honnêtement justice ka barake on est confiance mais policier e munke maléo siglembeni asimoni ku lamede ka fo kuma nan tara irande o tede moi je me rappelle que Sadashi ala ka hinala tenitigo ye ni nyoke ma kemenani wala kemesega ube bo barala alpha tilela anyo gra douanier murtire alpha ko ka bube déshabillé ka finimbula uye munyirana uka baneni ko sobomba dala ni uye mugo hakeminchi oyado ka fo disubula jaga ubisika ta norola kata tesaliti di kidali uka mugo nchembala uka ta bebla norola anyalo ko jaga mugo bambolo munyu mbesa keleke ye dusuta oluere donc moi je crois que honnêtement ni fendo kala jamana ko ni fol section kapi ni section mabi gendarme ba nyoronke maore ba nyoronke ni kuma wore mimbe ambe trawola rapidement nga kuma fo ala sugi sugo. Alors honorable aya ye watila ibeka ka la Moussa Mara premier ministre avion ko kuma cela iye kuma gelere chama si Moussa Mara iko galon ay galon tike avion ko ayuru kuma cela bo bi buwe ko me kaso kono bo avion kuma wulino yala histoire chandi mawa bon ne ta do folo ne ma fo buwe na kile ba fe kan bila Moussa Mara de nana Moussa Mara de nana Rachid Lame ni ne dala magadro beti nya fina Moussa Mara de nana ale rebe justification na tile fulaina ko ale mami amabo akoko ale tabi ngo kalama minita kalama nyo de faye ngo munda to atora pam la comité neni imami mabo ni na garano ngo mena ngwesh ka biyo mimbe premier be ska biyo songo fanyeba président ko Morocco ko 17 milliards Fili ko 18 milliards Moussa Mara ko 20 milliards nyani ni ngaw de la publiquement ko no ko 3 milliards ko e surofende aito la ko me ngo muna ya biyo saka biyo ntambulo ya tite ka biyo nye akono ka tite ka biyo ko mo tada borami a tite ka volé a tite ka foye har cargo abisa ke ni ka kolondronde ayanga biyo goshina tabarai. Là que j'ai dit que tu as menti, en mot la 5 minutes, on a un avion papier de Nema avec l'assurance, avec les visites techniques. Il y a un langue, monsieur le Premier ministre. Mbini n'a trompé l'avion, je précise, j'insiste, je confirme. Moi, ma papier, tu as menti au peuple malais, il faut démissionner. C'est là qu'a fait là. Moi, d'endo, à compte que ça mentait, d'État Rossin, démissionner. À la Bana Tchogodi. Avion Kofana. À ma banne, enquête, il va continuer. Moi, je demande l'État malien, Angata. Pour ceux qui sont le commandant Gata Kaena. Mais il y a mon frère, le commandant Cléncer Gata Kaena. Moi, je suis Sababu et Kamoro Labo. Aïtara Radio Maldimina. Aïtara Mahmoud Koka Michila. Kofoka Bega poursuit. Ça, ils sont raison.
la u jobo la de il se ka domina ka dotoye jege mismaw kamina ka jege kuma ntado ni enquête sogoli poursuit n'est pas manfusana yo na ya asimi nomina manfusana ye voilà un peu ni akilanga tayro janna ina kunye munya nyof en profitera amba blabla kuna nani occasion joro na kadi be ngula me débat politique donc ambe kuma leri kele leri fula mais kuma kanyi wakati dola ni do fo ibato e shunta be vidéo de ka mo kala mais moi je crois que personne qui est dessus la loi har ni nere be ala ni ndogolendo kambo kene make il faut rassurer le peuple malien ka fo justice be demise munumbe justice labi ina fo communiquer du juju touré amba fo kawle nyumando nous ko sharia la kile a sharia tigi ma de mo mi bebi politique mo ko asimi nous ma justice la kile nous bora ni politique mi mo mi na comme ibeka camara mamina ama vocabula donc politique mo manana ça sharia même chose aussi transition de besega mali dia o da tan ko angana ta biribiri anga ko bejia ka tile ni mo sembala avec a poursuit un anga do ka fo le justice là policier de fo là nous tunyo la nyini ambola mi ka ko jugu kera munye aw munum be mo la circulation na jakarta tigu nous ni policier kelen duma be banyimi kata tigu ni policier dama ba ke gese sotroma tigu u be do kare kono ambe so diawla chugodi mo fagala kai ka mugu chala o kirima ba tuguli kata mo fa amdallahi mugu cira dola ka faga cham kana nyingi fana ke juguna be marafata amunu nganga mo la kana ni mo ko jugu ga de be enquête ke katari jujuma aw de be marafata ka ci jamana deuna je crois qu'il doit sortir ka iski demander maliuma o ka dirigité de policier akanga boka kuma anyame ko DG policier do tarafara démission ga on attend asima mabade ka fo kuma nantara ere randi otanya ide d'abord tu m'as fait dangari asimi ka fanga de la ni fanga be mo ko boli ate policier bola tani tigi be degla na fo la l'armée nationale Djombala, Sorasi, gendarme national, police nationale, garde nationale, sapeurs pompiers, obédé tenitouye. Et moi je crois que ni fanga babolo, amanganga fanga saboté. Ni asimi etolonge kenla, nama tra jusqu'à bout. Ça veut dire que Moroma fara aéré fa. Kuli li hakka wolo kana mura. Anga tinya fo nyonyana. Munkera a dans segura. Bon maintenant, anye police ka kewele jugu chamankeo. Uye mo fa kai 1. Uye mo fa amuna la cham 3. Utala mo fa Mamoudi ko kamisi dikono. Badala bugu tala beri policier caméra la baka ka mo ka witirichi. Uye mo mine baka ka moto sunya. Jakarta. Policier odeya. Il faut qu'on ngabo kono vraiment la sogi sogo et moi je crois qu'on a kulitire ni munye oye de maliou ala harjiga rasi ke ben nani ngawula daina ngamina liko ajuba joyore fenore bora kono ni fila madaba kama mbe yafanyi na ove maka hakili sigumu bele aw klo garsige kera kunnafoni la kumaba munu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan